Usa ka asawa ang girescue karon sa mga silingan niya matud pa tulo na kaadlaw walay kaon-kaon diri sulod sa Imburnal. Matud pa nga gipalayas kini sa iyang bana human sa concert ni Elias kay matud pa ang hinungdan silos kay matud pa nga kining maong asawa misabak ug mikapyot sa liog ni Elias. Ani ang report. Unsa man anong murag alain pa ako murag lahi man kulor sa iyang mata unsa man na siya unsa gi. Muni hitabo og sa sabak. Kini sir gipasabak sir. Na diri sir gidala sa silingan nga sige, dalar ang ipasabak sa iyang dagway. Asa to pa pagsabak niya kang Elias. So ang nahitabo dayon sa pag-uli niya ang iyang mata gipasabakan pud sa iyang bana og ingon sa bana daw siguro sa mga silingan nga nagataho kanako nga usa kuno kani siya nga gigutom na usab busa nga di pag-uli silang balay nangungkap og mukaon. So sa to pa murag wala ra dai siya hunahuna dayto ang itong video sabak-sabak murag wala ra rugarto. Kay wa may dautan unta yang konser hununa kun dili nagpadala lang siya sa emosyonal nga tungod kay pan siya ni Elias. So kibali ang iyang bana murag emosyonal lang gyud na murag nagdala silos ana mo nang nayon ana. So mo lagi ni sabak ka diri so lahi ni nga sabak ka diri day karon nahitabo lahi nga sabak ka diri. Sampos ka liro sir. Nga sabak ka diri. Oo. Sus. No, unsa may maistorya pud nimo sa mga mahilig sad og kaning pag-idolize gid pag-ayo sa usa ka sikat no. Sama aning hitabo karon say matambag nimo kay daghan magay kay babae nga karon makita nato nga muduol kang Elias unya murag naputlan og ikog nga taluto. So unsay maistorya matambag nimo nga naa man gid sitwasyon ni inaani nga samtang nag-uli siya wa gidawat sa iyang bana giabog uli gipasabak pa og kardiro ang mata. So unsay masulti nimo ani sir matambag nimo sir? Bahin po sa ako no. Di na to malikayan niya si Elias tungod sa kapagkasikat niya karon no nga daghan mga babae nga halos musabak o mukulumbayot o muhalok pagani hantod nga ni silos pagani ang iyang kalipin partner. Ang ako makatambag na di man nato malikayan pero dapat naata sa pagkontrol og sa limited sa ato nga pagpangisip nga kita adunay tay bana adunay malain no. Adunay limited sa atong pag-idol. Sa atong pag-idol o sa atong pagka-fans. Dapat natay limitasyon ba? Nga dapat kita dugang ako sir, i-correction lang ko kung sayop. So dili man siguro, i-correction lang ko sayop sir dili siguro sayop sir ang pag-idolize sa katao. Pero imong diskubrihon kung ang imong bana aware ba o kiba. Pero kung dili siguro sir okay ang imong bana bisag unsa nimo ka idol ang babae o lalaki nga sikat dili sad siguro ang ayan sir nga mukapyot mo sabak sama ani karon hitabo sakto ba sir? Sa akong pagkatin sa akong istorya ta ganina kasama nga Labaon TV no nga akong ginaingon nga dunay limitasyon. Dunay limit or control sa atong kaugalingon sa atong pagkasikat anang tawhana. Kay wata kabalo nga mas masuko malain ang atong kuan na karon nahitabo ani karon sir nakasabak ang dagway aning 10 kaldero. So no so dili day maayo gyud nga ang pagsubra pag-idol sa katao nga dili gusto pod ang imong bana or dili siya kaayo pamilyar anang kanang gitawag karon nga sayaw-sayaw. Oo. So wala ba kay dugang pa nga matambag maistorya or panglas labot ni ining manghitabo karon sir? Kasamang Labaon TV no nga ako ikadugang tambag sa mga makakita ani nga video no nga hinaut nga di ta masama ani karon nga naay nagsilos nga iyang bana tungod lagi anang sobra nga pag-idol nga ni sabak ug ni kalambayot nga iyang pananghid nga mutan aura pero wala na sayre tungod sa iyang pagka-fans ug pag-idol ni sabak ug ni kalambayot. Ako ikatambag no nga silos ang hinungdan. Silos ang hinungdan sir. Ang Elias. So mo ni sa kuan sir sa ato pa sa nakuha nako ang punto ani. Ang punto di ay ngano nga kini nga babae giabog sa iyahang bana. Ay correct lang ko kung sayop ko. Ang punto di ay nga nagsilos ang iyang bana. Usa nga pagsilos sir. Unsa man iyang bana nakakita sa video nga misabak ang iyang asawa kang Elias? Ni viral man kalit sir. So nakakita siya. Isa ka oras sir 1 million punto. Kung nakita niya. Kaya nakita mo ang asawa mo yung nagsabak kung nagkulumbayot ng Elias. So kibali silos. Yes, Elias po sir kanya anak po si Elias. Katong muni nga ba itong mi kuan mi nang laki si Elias sa sinina niya. Anak po ni Elias. So sa to pa sa lakto di istorya sir duha ka posible nga ako nakita
silos og kulaon siyang bana ang nahitabo kay simpre nagsilos siya na nakita pud sa mga silingan or parente siguro nga may kulumpayot ang iyang asawa. So dala na ni siya kaulo pud siguro ang iyang bana mo nang naabog niya. Tinuod sir. Pero kani karon kay naa na man gini dire. Pila na ni siya kaadlaw dire gani? Para sir. 3 days. At tulo na siya ka kuan dire na siya aning imburnal. Gihatdan na sa mga silingan sir. So ang mas maayo siguro ani ato di siyang dalon dito sa barangay aron nga samtang dito siya sa barangay padalan sa kapitan ang iyang bana og sulat aron nga basig masabot pa ni sila. Oo. Masabot pa. So wala na ba kay panapos sir? Kalabot ini nga para dili na mautro para malikayan ang inani tabo wa ba kay panapos nga istorya? Mao lang to sir, mao lang to. Sige, so dinhi lang ko to no, dinhi sa Labaon TV, atong na istorya si Idol 38, atong kasamahan sa team sa Labaon TV kini inyong igsuon og alagad Labaon TV mag-ingon kaniyo amping kanunay, daghang salamat ug maayong adlaw.